السلام علیکم فرینڈ، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں انگلش کے ایسے بہترین فقرات۔ فرینڈ، یہ چھوٹے چھوٹے انگلش فقرات عام روٹین میں بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں۔ ان فقرات کی اچھی طرح پریکٹس کر کے آپ اپنی اسپوکن انگلش کو بہت امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اس سے پہلے بیفور دیٹ مجھے بولنے دو۔ لیٹ می اسپیک ابھی نہیں۔ ناٹ ناؤ مت توڑو۔ ڈونٹ بریک باتیں بند کرو۔ اسٹاپ ٹاکنگ پانی پیو۔ ڈرنک واٹر نرمی سے کام لو۔ ٹیک اٹ ایزی میں ابھی آ رہا ہوں۔ جسٹ کمنگ لے آؤ۔ برنگ اٹ اسے مت لو۔ ڈونٹ ٹیک اٹ وہ کرو۔ ڈو دیٹ ہاں کہو۔ سے یس ہیلو کہو۔ سے ہیلو اسے سلام کہو۔ گریٹ ہم یہ کھاؤ۔ ایٹ اٹ اندر آؤ۔ گیٹ ان باہر جاؤ۔ گیٹ آؤٹ دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ سچ بتاؤ۔ ٹیل ٹروتھ دور رکو۔ کیپ اوے جاؤ اور سو جاؤ۔ گو اینڈ سلیپ مجھے ڈھونڈو۔ فائنڈ می اس سے پوچھو۔ آسک ہم کوئی سوال نہیں۔ نو کوشچن معاف کیجیے۔ ایکسکیوز می اسے ٹھیک کرو۔ فکس دیٹ لے آؤ۔ برنگ اٹ تھوک دیں۔ اسپٹ آؤٹ ہاں کہیں۔ سے یس اتارو۔ ٹیک آف مجھے جانے دو۔ لیٹ می گو مجھے دیکھنے دو۔ لیٹ می سی میری بات سنو۔ لسن ٹو می دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ یہاں انتظار کرو۔ ویٹ ہیئر تو کیا۔ سو واٹ ایسا کیوں۔ وائی سو کیا ہو رہا ہے۔ واٹس اپ آپ کیوں۔ وائی یو
किस बारे में? What about? What about? मुझे ये मिला। I found it. I found it. मुझे ये पसंद है। I liked it. I liked it. मेरा ख्याल है। I think so. I think so. मैं परेशान हूँ। I am tense. I am tense. इतनी हिम्मत। How dare? How dare? मुझे अकेला छोड़ दो। Let me alone. Let me alone. घर जल्दी आओ। Go home early. Go home early. मुझे परेशान मत करो। Don't disturb me. Don't disturb me. मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। I am a little busy. I am a little busy. क्या मुझे सुन सकते हैं? Can you hear me? Can you hear me? अभी के अभी। Right now. Right now. कोई बात नहीं। Doesn't matter. Doesn't matter. बिल्कुल भी नहीं। Not at all. Not at all. बिल्कुल ठीक है। All right. All right. नेक ख्वाहिशात। Best wish. Best wish. तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, इन छोटे छोटे फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड, ये फ़िक्रात आम तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, इतना जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद वकार को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर आने वाला लेसन बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।